እንግሊዝ ዜጋታታ ናብ ትግራይ ከይገሸጠን ቀም አባይ ብሪጣንያ በሰንከቲያ በቅርባ ሶምናታ በመንጎ ኃይልታት ትግራይን ፌደራልን ዝረዘሎ ጥሪ ዜጋታታ ናብ ኩሉ ካብታት ትግራይ ከይገሸጠን ቃላ አብ ዝሓለፈ መዓልታት አብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ጸለምቲ ኃይልታት ክልል አምሓራ ተቆጻጽሮም ወጨንሑ ተጻቦታት ተላዕለዩ አብ መንጎ ዕጡቃት ተኻበን ሰራዊት ፌደራልን ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር ስጋት ልዕሎላ አብ ዞዋን መንገዳሪ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ካብታት ትግራይ ዝገብሮም ዝነበረ በራታት ካብ ዝሓለፈ من جميرو دو بيلولا وانا صحف حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز كمون حبرات أفريقيا حبرات أوروبا بزز معبل زلو كنتا سخفتا كم زحدرمن شغلت كم زفترلمن قليصو معلوم كم وتيتر ما كلهم وجنات لقوام كجبرو تسوي عميم بتصفت قدات وتا حبراوي هافتن لمعاتنا عباي بريطانيا لزيغاتاتو ابزهابو معدا غوعزو دما دحر داغ مستل على جچتنا بكل كابتات كلل تግራይ كيغشو አጠንቅቀም ዝመጠንጋታ አብዞባ ማእከል ትግራይ دحر استفጸመ ክልተ መጥቃዓት ሰባል ቦነፋሪት زوليم مسانكت متقعات حدا مرح مكينا تصعنت كم سقتل صبصابات يملاخطو قدمي 3 عامت بسنكي اتا بمنقو حيلتات تግራይን ፌደራልን استخايدنا كلتا عامت دماوغ بوحد 600 حسابات كم سقتلو فليلوخ حبرت افريكا زنبر اوليسنغو واسانجو زوچ صبصاب يملاخت بتوسخ منገድ ዳይሪ ኢትዮጵያ ካብናብን ከተማታት ትግራይ ዘካይዶ ዝነበረ በራታት ክሳብ ሎሚ ሶኒ 25 ጥር 2018 ዓመተ ምህረት ወን ን50 መዓልቱ ደው ከምዝበለ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቶላ መንገዳሪ ኢትዮጵያ በራታቱ ናብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚር ኢዶ ቢሉ ዘሎ እቲ ሓበሬታ መስራዝ በረራ ናብ ጋያሾ ብዝበጽሐ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቴሌፎን ኮይኖም ካብቲ መንገዳሪ ይኹን ዝምልከቶም ሰበስልጣን በወግዒ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን እቲ መንገዳየር መዓልታዊ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለ 8 ሕሞራ 1 ሽረ እንዳስላሴ 3 አክሱም ብክልተ ብጠቕላላ ካብ ናብነተን ማዕርፎ ነፈርቲ ዝግበሩ ዝነበሩ 14 በራታት ደው ኢሎም ኣሎም ፕሬዚዳንት ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲያ በዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ኃይልታት ትግራይን ኣብ ዝተወሰኑ ካብታት ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ተመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነዚ ጉዳይ መልኪቱን መንግስት ሕቶ ከም ዝቀረበ ኣምቢትዮም ጀነራል ታደሰ ኣብ መግለጺው ኣብ ዞዋን ካብ መወዳታት ዝሓለፈ ሶምት ጀሚሩ ናብ ትግራይ ዝተቋረጹ በራታት መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ ምትጉጓል አገልግሎት ባንክን ካልኦትን ንኽፍትሑ ናብ መንግስት ፌደራል ከም ዝሓተተ መላኺቶም ግዛው ምምሕዳር ትግራይ ወናብ ዝሓለፈ ሶምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትኽልል ምስ ኃይልታት ፌደራል ዘጋጠመ ወተሃደራዊ ጎንጽ መንባሩ አረጋገጨም እቲ መምሕዳር ትማልሰም በተማሲ በወግዓው ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘርጋ ሓበሬታ እቲ ግጭት መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ዘላቕ ፍታሕ ብዘይምርካቡ ዘጋጠመን ክፍጠር ዘይግባኒዩ ኢልዮም ፕሬዚዳንት ግዛው መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በቀዳም ንክልላዊ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኃይልታት ትግራይ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝወጸ መደብ ምምላስ ተመዛበልትን መምሕዳርን እቲ ከባቢ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ፕላን ንምትግባር ዝነበረ ኩነታት አጀንዳ ኮይኑ ዝመዓራረሉ ነገር ንምፍጣር زعلم إنيريلو مسوسخو استوسنا حيلك سجر توسيلو ناب العلاي تسلم تجت نشترو ناب تحتاج تسلم تجت كبل بمجلات سلزت أجندة كان بحدش نقل على مجبار مبر نايوج من قصة ساين برن كبل تزاريبهم من محضار نزو سارز در رخوة مخنياتات كبرهم كله دما بسنكتي كرم سلسة عمت دوز بلو كنا تجرايست مزابلو نبرتي نام ربوتهم زي مملاسهم عبد خابيز نبرزلو بقام قام حرنيا كمهار قدر بمهلامن ناب تمرتي كملوسو زي كالو مهلامن كمون جزاتاوي ممحدار تجراي ناب نبر زي مملاسن إلهم عب حدار 20 كلتنا بمانجو مرحلة تجراين منجس فيدرال ناب رسختما دو أفريقيا بريتوريا بستوت حسم مع تدمو تتعبوتات دو كم زبالة زكريم تسفح مفنقال استرعي زوبا معراب تجراي كوينو عب تقينات عب جون سراوي تشمبكل غالي تشيبياس تزولو في حالتها محرانة تبوتا تقوتات إيرامو تسفحن دو معنزوبا ملبو ملاب تحت ممحدار كل المحارات يولام جزاتو حد تجراي ناب نبر مملاسن تمزابلتنا مربوتهم مملاسن حد كاب عنقصاتو زغبرس مع بريتورياون 3 عامت تقطره እቲ ጉዳይ ከተፈተሐ ጉዳያት አደዳ ቁርን ፀሐይን ኮይኖም ንዝተፈላለዩ ሕማማትን ቁጠባው ጨገማትን ተቃሊዕም ይርከቦም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ብ2016 አቆጻጽራ ገዝ ምክትል ግዛዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረሉ ግዜ ንመስራሕ ትግበራ ንፈጻጽማ ንዕል ፕሪቶሪያ መልኪቱ ኣብ ዝተዛረቡ ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ተተኺሉ ዝጸንሐ ምምሕዳር ክልል አምሓራ ከሳብ 30 ጎንበት 2016 ዓመተ ምህረት ክፈርስ ምዃኑ ገሊጹ መንባር ይርስዓን ኣብቲ ግዜም ጉዳይ ደቡብ ትግራይን ጸለምትን ከሳብ መወዳታ ጎንበት ከወዳ ምዕራብ ትግራይ ድማ ከሳብ መወዳታ ሰነ ምዕራብ ትግራይ ድማ ከሳብ መወዳታ ሰነ ክፍጸም ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትኽልል ዘላቕን ነባርን ሰላም ከረጋገጽ ዝኽእል ተመዛበልቲ ወገናት ሕሱንኦም ተሓልዩ ናብ መረቦቶም ትምለሱን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ተረጋገጽን ኢሉ ከመዛምን ብምግላጽ እቲ ጠለባት ድማ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ከመዛምን ይሓቢሮም እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሶምን ዘጋጠመ ግጭት እቲ
መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ዘላቂ ፍታሕ ብዘይምርካብ ዘጋጠመን ክፍጠር ዘይግቦን ብምባል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕዝውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘላቅን ዘተኣማምንን ሰላም ክረጋገጽን ዘላቂ ፍታሕ ክመጽን ኣለዎ ኢሎም እንተኾነ ብኣንፈት ወጀራት ንሶምን ዝቐጸለ ሓያል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ንምርግጋጽ ተኻይሉ ኣሎ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልጹ ምንጭታት ብጸለምቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ውግእ ኣቋሪጹ ምእንቲ ሰላም ክበሃል ነቲ ቦታ ለቂቑ ክወጽእ ትእዛዝ ሂብና ዝበለ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ኣብ ወጀራት ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ሰቕታ ምምራጹ ከቢድ ቁጣ ኣልዒሉ ኣሎ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ጅጅጋ ዝተኻየደ መመረቕታ ሪዞርትን ምብጻሕ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ቲያትር ክብል ብትሪ ከም ዝነቕፎ ኣፍሊጦም ብሔራዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ እቲ ስነ ስርዓት መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ክልል ሶማል ሙሉእ ቁፅፅርን ምርግጋእን ዘለዎ ንምምሳል ዝተኣለመ ናይ ሓሶት ስእሊ ድሕሪ ምባሉ እቲ ልምዓትን ፍቓድን ረብሓን ህዝቢ ሶማል ከም ዘይውክል እዩ ገሊፆም ብተወሳኺ ትውድብ እዚ ምንቅስቓስ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ግጭታት ኣብ ዝተጓሃረሉን ዓቕሚ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ዝተዳኸመሉን እዋን ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ፖለቲካዊ ውድቀቱ ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ዘሎ ስልቲ ክብል ከሲሱ ኣላ ኣብቲ ጅጅጋ ዝተኻየደ ምረቓ መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ከም ዝተረኸቡ ምፅብጻብና ይዝከር እዮም ዝርክብ ናይ ሰለስዮም መራሕቲ ንዞባዊ ምትሕብባር ሓበራዊ ስኒትን ተወፋይነትን ዘጉልሕ ሓያል ምልክት ምትሕጋዝ ምዃኑ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ሓቢሩ እዮም እቲ ርክብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ሰላም ምርግጋእን ዕብየትን ንምርግጋጽ እተዓሞ ዘላዓዮ ዘርኢ ምዃኑ ብምግላጽ ንኸቢድ ጸገማት ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓባር ክገጥምዎ ዘለዎም ድላይ ዘጉልህን ንዞባዊ ምርግጋእ ወሳኒ ስጉምቲ ምዃንን ወሲኹ ይገልጽ ኣብ መንጎ ዞም ሰለስተ መራሕቲ ዝካየድ ልዝብ ንሃገራቶም ዘተኣሳስር ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ከዕምቁ ትጽቢት ከም ዝግበረሉን ኣብ ምሕያል ንግዳዊ ፀጥታውን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታትን ትኩረት ከም ዝገብሩ ወሲኹ የብርህ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ምዕባላ ንምርግጋጽ ቀረባት ክትእቱ ኮነ ፍርያታ ክትሸይጥ ወደባት ናይ ዘን ሃገራት ክትጥቀም ድላይ ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ጥሪ 24 ምስተኣካል ሶማልያ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳር ኣቂማ ዘላ ሶማሊላንድ ኣዘራራብ ዝኾነ ውዕል ፈሪማ ነይራ ኢትዮጵያ ምስታ ናጽነታ በዓላ ዝኣወጀት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብዝፈጸመቶ ውዕል ተጠቃምነት ኣፍ ደገን ገማግምን ባሕሪ ምስ ሶማልያ ዝምድና ሓርፊፉ ናብ ምብታሕ ገጹ ከይዲ ምንባረ ይርስዓን ድሕሪ ዝስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንኹነታት ዝምድናን ዘንጸባርቕ ምልዋጥ ቃላት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብፍላይ ብወገን ሶማልያ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ምቁራት ተራእዩ ነይሩ ሰበስልጣን ሶማልያ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ሃገር ብምጥሓስ ብተረጋጋሚ ክኸሱ ተሰሚዖም እዮም እንተኾነ ግን ኣብዚ ዝሓለፉ መዓልታት ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሶማሌ ተረኺቦም ምርቓ ሪዞርት ምክያዶም ይዝከር እዩ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦጋዴን ነዚ ድማ ኣሽከዕላል ክብል ኮኒንዎ ኣሎ معرفة نفرت خارتوم دحر 2023 فلما جزء نفاريت انجيدوم هجروا معرفة نفرت خارتوم أبو منغو سراويت حيلتات دعمل سريعين أبو مازع 2023 كوينات كابز يجمر ندحر نفلما جزء تمال سنبت بحت لكاتي 2026 نفاريت مقعزي هزبي كم زنجد منقصوا مع خنزينا سونا حبيرم بز مسرت معرفة نفرتي وان النت من قدير سودان زغنتن كابتا أبزوان كوينات رئيس ختما منقص خوينات سنحت بورت سودان زنقلت جاش وتسعنت النفاريت تقبيل الله سلطانة معرفة نفرتي أب حدوان كساب 4 نفرتي كأنجد كم زخل أفليت أمالهم سرحنياتات أبيشن معرفة نفرتي بقب نخعيو زدل مسارحتات كم زغربو دايركتور معرفة نفرتي خارتهم أسيد الخاتم بابيكر أطيب قليشم أتي دايركتور وسيخو إزبر رازي قدما يسوقم تخوين توفاينة مريان فتات نايتهم بمول عاقمهم لسودان زغل قلزلو سرحنياتات لكبل قليشم مجمار بررا قدما منيسر كامل إدريس أبتو معرفة نفرتي عدوت بمقبار نتمثال تياتات دحر معزاو كل تسومن صنحيز تكبر زلام سبسلطان منغستي اب زحلفه تقمتي 25 وشطاو براتات داغماي كجمر مخان غليصو مخان تنبرم درونات دعمل سريع دحر زفصومو متقعاتن زورود عنوتن تسناخيل صنحيم داغم مجمار براتات منغد داير سودان نتي ببغرب زملس زلو منغساو نطفتات تهاجر ناب كارتوم سعيب زمص زليم استفلالي منغساو تكالات كاب 11 طري اتحيزوم ناب كارتوم كملسن كلو منغساو تلفزيون سودان دما حد انتر 2026 كابتي اب دورومان ዝርከብ ቀንድ ቤት ጽሕፈት ስሩዕ ፈነኡ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዮም ሰራዊት ሱዳን ነታር ጸኸተማ ካብ መጋቢት ዝሓለፈ ዓመት ትሕዙ ሙሉእ በሙሉእ ዝተቆጻጸረ ኮይኑ ካብ ሽዑት ሕጂ ድማ መንግስት ንኹሎም መንግስታዊ ህንጻታት ክጽግንን ክሐድስን ከምውን ኣገልግሎታት ንምጅማር ክሰርሕ ጸንሐ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኔታንያሁ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ጸጥታ ሃገር ኣኼባ ኣካይዶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ በጉዳይ ኢራን ዘትዩ ዝተመለሰ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ያር
ዛሚር ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጸጥታ ኣኼባ ከም ዘካየደም ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሊ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣመላኺቶሎም ከም ጸብጻብ መንግስታዊ ፈነወ እስራኤል KAAN ኣብቲ ዝተጸውዐ ኣኼባ ዳይሬክተር ሞሳድ ዴቪድ ባርኒያ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዛሚር ንኸይፍለጥ ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ነፋሪት ብናይ ብሕቲ ነፋሪት ናብ ኣሜሪካ ከም ዝተጓዓዘን ንዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም ዘምርሕን ይግለጽ ሰበስልጣን እስራኤል ብዛዕባ መደብ ኒኩለሳዊ ሚሳኤል ኢራን ዝምልከት ጽሑፍቶም ናብ መሻርክቶም ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ይጽውዑ ኣለዎም ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ዝምልከት ካብ ሰበስልጣን እስራኤል ዛጊድ ዝተውሃበ ወግዓዊ መግለጺ የለን